गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज गोटे नुआ अध्याय आम जाना सरल शुद्ध कोषा। कौन पिले? सरल शुद्ध कोषा। सरल शुद्ध कोषा माने कौन आमको जानवा पड़ो। फास्ट जे तुम्हें जिते बेले बैंक जाऊच बा कहा ठार टंका आणुच बा क्या तुम्हें टंका देउच बा बैंक संबंधी यहाँ बैंक रे बहुल भाव में व्यवहार करा जाए। सरल शुद्ध सिंपल इंटरेस्ट। तुम्हें मन कर क्या तुम बापा क्या 10,000 टंका देइछंती। जो 10,000 टंका देइछंती जन लोक को से धार आकार नहीं तुम्हें कौन कल तुम बापा कौन कले 10,000 टंका ताकू देले एवं कहले तू वर्ष शेष मते शतकड़ा वार्षिक शुद्ध हार 10 टंका कर देबू एवं मूलधन सहित शुद्ध फेरेबू। यही जो क्वेश्चन टा तुम बापा जहाँ को पैसा देले मन कर जाओ तुम बापा जो देले पैसा से जो पैसा बा जो मूलधन देले ताकू से शुद्ध पोषेले केते शतकड़ा। शतकड़ा माने होची कौन 100 टंकार वार्षिक माने होची वर्ष 100 टंकार वर्षक शुद्ध केते टंका 10 टंका आकार से तुम क्या जड़े तांकर जे तांको टंका मागी से कहले कौन जे 10,000 टंका मु दउची एवं 10,000 टंकार तोते 10% बा शतकड़ा 10 शुद्ध देवाई पड़ो। वर्ष को तुम वर्ष शेष जहाँ हम ताकू तुम्हें मते फेरेब। जो वर्ष शेष से फेरेब ताकू कह समूल शुद्ध अर्थात मूलधन माने कौन आपको जानवर अच्छी जे जो तुमको देले बापा जो देले जो बापा तुम क्या जन को देले सेटा हला जो 10,000 टंका कहली ताकू मूलधन कह कौन कह मूलधन जो टंका इन्वेस्ट करागला जहाँ धार आकार देले ताकू कह मूलधन ताकू पी द्वारा सूचित कह जाए। पी माने प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने होची आमर ए जो प्रिंसिपल माने होची आमर मूलधन। प्रथम कथा पी अच्छी से पीटा है मूलधन अर्थात जो मुझे जो गोटे एग्जांपल नेली तुम बापा जो देइछंती कहूली 10,000 टंका जो देले सेटा है 10,000 टंका जो देले सेटा है मूलधन। पुणी कही कौन जे शतकड़ा वार्षिक 10% अर्थात 100 टंकार 10 टंका 10% वार्षिक माने गोटे वर्षर शुद्ध कौन 10%। एटा को कि कह जाए शुद्धर हार। कौन कह जाए शुद्धर हार। यह को आर द्वारा सूचित करा जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंग्राजी में कौन कहती रेट ऑफ इंटरेस्ट। ताले हमर शुद्धर हार जेतिकी कही बापा से लोक को कौन कही जे मते वार्षिक शुद्ध 10 टंका हिसाब रे तू शुद्ध देबू एवं मूलधन फेरेबू एवं शुद्ध मध्य देबू वर्ष शेष मते फेरेबा तोते पड़ो। ताले जेतिकी वर्ष से नेले से गोटे वर्ष देइछंती ताकू टाइम कहबा टाइम टी आकार ताले एथिले पिला माने बुझिलो जे एटी 1 वर्ष से देइछंती। मु जो उदाहरणटा देइथि से अनुसार मु एठी तुमको बुझाउछि। ताले मूलधन को आमे कोन कहबा पी शुद्धर हार को कौन कहबा आर एवं समय को कौन कहबा टी कहबा। ताले एठी पी माने हला मूलधन शुद्धर हार होची आर ए जो आरटा हला रेट ऑफ इंटरेस्ट जेतिकी हार रे लागिथिबो। समय होची टी टाइम ताकू टाइम कह जाए। एटा हला ताले जानिलो पी माने हला मूलधन आर माने हला शुद्धर हार आ टी माने होची समय। ताले जो सरल शुद्ध पाइबा
ସରଳ ସୁଧ ଆମେ ପାଇବା ତାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଦେଉଛି SI। ତା ସୂତ୍ର ଅଛି କ'ଣ? ମୂଳଧନ ସମୟ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର। ସୁଧର ହାର ବିଭକ୍ତ 100। ଏଠିକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ P ଗୁଣନ T ଗୁଣନ R ବିଭକ୍ତ 100 ଏଇଟା ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ମୂଳଧନ ଦିଆହେଇଥିବ, ସୁଧର ହାର ଦିଆହେଇଥିବ, ସମୟ ଦିଆହେଇଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଏବଂ ତାର ସୁଧ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ସମୂଳ ସୁଧ କହିଲେ କ'ଣ? ସମୂଳ ସୁଧ ମାନେ ହେଲା ମୂଳଧନ ଯୁକ୍ତ ସୁଧ। ମୂଳଧନ P ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଧଟା ବାହାରିଥିବ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ମୂଳଧନ ଯେଉଁ ମନେକର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି 10,000 ଟଙ୍କା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 10% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତାକୁ ତୁମ ବାପା ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କେତେ ପାଇବେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଏବେ ନେବି ଏବଂ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଲେଖିବି। ଏଠି ସରଳ ସୁଧର ସୂତ୍ର ହେଉଛି P ଗୁଣନ T ଗୁଣନ R ବିଭକ୍ତ 100। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୂଳ ସୁଧ କହିଲେ କ'ଣ? ମୂଳଧନ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସରଳ ସୁଧଟା ତୁମେ ପାଇଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଧଟା ପାଇଲ, ସରଳ ସୁଧଟା ଯେଉଁ ପାଇଲ, ତାହା ହେଉଛି ସମୂଳ ସୁଧ। ସମୂଳ ସୁଧ ମାନେ ହେଉଛି ମୂଳଧନ ଆଉ ସରଳ ସୁଧ। ତାହେଲେ এইটা জানিল, সূত্র জানিল। বর্তমান ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତୁମ ବାପା କଥା କହୁଥିଲି, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା, ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଦେଖ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏବେ। ତୁମ ବାପା ଗଣେଶକୁ ବାର୍ଷିକ 10% ସୁଧ ହାରରେ 10,000 ଟଙ୍କା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଋଣ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମୂଳ ସୁଧ କେତେ ପାଇବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଇଥିଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଣେଶ ନାଁ ଦେଲି। ଯେ ଲୋକକୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ଗଣେଶ ଭାବିନିଅ। ତୁମ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ବାର୍ଷିକ ମାନେ ବର୍ଷ, 1 ବର୍ଷରେ 10% ବା 10% କୁହାଯିବ ତାକୁ। ସୁଧ ହାରରେ 10,000 ଟଙ୍କା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଋଣ ଦେଲେ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମୂଳ ସୁଧ କେତେ ପାଇବେ? ମନେକର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଇଟା R ଦେଇଛି 10%। ଏଠି ମୂଳଧନ ଦେଇଛି P 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ T ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ। ଯେତିକି ତୁମେ ପାଇଗଲ, ତାର ଡାଟା ପାଇଗଲ ବା ଏତେ ତଥ୍ୟ ପାଇଗଲ। এইটা ହେଲା R, এইটা ହେଲା P, এইটা ହେଲା T। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ର ପକାଇବା। ସରଳ ସୁଧ ସୂତ୍ର ହେଉଛି P × T × R ବିଭକ୍ତ 100। Pଟା ଦେଇଛି 10,000, T ଦେଇଛି 1, R ଦେଇଛି 10, 2200। 0 କଟିଗଲା ଧର। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା 100 ଗୁଣନ 10,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତୁମ ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ? 1,000 ଟଙ୍କା ସରଳ ସୁଧ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଲେଖିଛି କ'ଣ? ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମୂଳ ସୁଧ କେତେ ପାଇବେ? ସମୂଳ ସୁଧ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ସମୂଳ ସୁଧ ହେଉଛି ମୂଳଧନ ଯୁକ୍ତ ସୁଧର ହାର। ଏଇ ସରଳ ସୁଧ ମୂଳଧନ କେତେ ଥିଲା ଦେଖ ଏଠି 10,000, ସୁଧ ପାଇଲ କେତେ? 1,000। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା? 11,000 ଟଙ୍କା ସମୂଳ ସୁଧ ସେ ପାଇଲେ। 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ସେ ଗଣେଶକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 10% ସୁଧ ହାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ 10,000ଟା ବର୍ଷେ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ? 11,000 ଟଙ୍କା ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ନିହାତି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିକି ପୁଣି ବୁଝେଇବି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ? ସରଳ ସୁଧ କେମିତି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ମୂଳଧନ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି। ସୁଧର ହାର କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଶିଖେଇଲି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସୂତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଦରକାର ଥାଏ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।